Hello everyone, so manu bala ase kono hokura ase. Assam aro Nagaland border area de dispute laga kotha tu itu tu notun laga nai hoise. Aro itu Naga inhabited area de jhamela ulai thaka do bishi salbara hoigi nai ase. Aro itu issue tu bishi sensitive ase. History, politics, tribal identity aro territorial claim involve kurikina. Itu nishina itu barbi aro allegation aro phoi ekta Assam government bra kitia edur border area de eviction drive to start hoise itu Naga society khan especially itu border area de thaka khan bra itu ta khan laga mati de khatra ekta ai thaka laga dekhi kina itu awaz uthai ase itu tiki ase kule itu Assam government bra eviction laga nam te hi itu Naga inhabited area border area de dispute thaka du eviction laga nam te bra itu encroach kurubole laga kure ase aro itya border area te especially tu lotha aro sema area te bosti thaka khan laga mati tu kitya ta khan kheti kura manu khan bra boi bodi thakise itu laga mati khan bi dia to Assam laga forest land ase koina Assam government bra edu eviction kura ase tu itu karni hi tension tu ula ase Assam government to itubar edu eviction laga nam de brahi Naga inhabited area laga land to encourage kurubole laga policy de hi edu eviction to chule ase naga kurigina koi ase however Assam government bra to ta khan generally to illegal immigrant khan laga settlement to evict kurubo aro ta khan laga forest land to protect kurubo inaga laga hesab te hi ta khan itu kam kura ase inaga koi ase hulibi itu bahar de bra ami khan sai jaise gule Assam government bra kura laga bi edu illegal immigrant khan ke khetai ase edu problem nai Nagaland government bi illegal immigrant ke kheta bole laga tu problem nai illegal immigrant tu national issue ase to both side of the state kun bi tu problem tu nai holi bi illegal immigrant khan ke evict kurigina tai khan laga police tu aro Naga inhabited area tu encourage kurubo ta khan laga indigenous manu khan be anene bi rakhibo pare nolibi kiba ekta propose itu eviction kura laga declaration time de bra hi ta khan laga madya ase koini tu encourage kuru lobole laga bhabna ase naga manu bra bhabna kura ase tu itu phal bra janibole laga karne aro ami khan history de olup sai gina kinaga aisha aro kuntu la hosa ase ami khan itu janibole kurubo tu number 1 tu British colonial era আমি কারণ হিস্ট্রি তো সব তো ডিটেইল বড় ডিসকাস করবলে লাগা নয় হলিবি ইতু পয়েন্ট তো আন্ডারস্ট্যান্ড করবলে লাগা কারণে আমি খান ব্রিফ পড়াহি ইতু কিনাগা আইছি ইতু সাবলে আছে তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া টাইম দে নাগা হিলস তো অরিজিনালি আসাম প্রভিন্স ভিতরে একটা ডিস্ট্রিক্ট থাকিছে ইতু টাইম দে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন para নাগা হিলস প্লেন নলিবি নাগা হিলস ফানে এতু বাউন্ডারি তো ক্লিয়ার বড় ডিফাইন করা নাই আর বাউন্ডারি তো ইতু আছে ইনাগা করেগিনা তাখান এডমিনিস্ট্রেশন করা নাই কিন্তু Naga Hills to plain area tibi touch kurigina ase the inner line regulation 1873 itu bra ekta boundary banaise etu ki thagise gole itu tu tribal khan laga bitor de outsider khan ke resist kurubole laga karni etu Naga tribal area de implement korise holibi itu tu administrative line thagise aro itu tu state laga boundary thaka nai itu remember kurubo lage itu tu kitabi state laga boundary tu noy post independent India independent pai piche de NNC khan bra loigena Naga manu tu Naga inhabitant area Naga Hills de itu tu independent sovereignty karni fight kora start hoye 1960 te NNC laga leader AZ Phizo tu London te jaise aro on July 26 1960 de as it Phizo British Parliament de Naga manu laga rights nolibi Naga manu laga unique identity aro Naga sovereignty hobole laga rights thaka du declare korubole tai memorandum submit korubole thaka time de India de itu laga khobor huni gena itu la time de Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru bra loi gena do deko de plan ekta Dimapur de pathaise inaga korigena NPC Naga People's Convention khan ke bukhena aise 25 July 1960 de itu time de ta khan 16 point agreement to likhiloche aru itu 16 point agreement de Nagaland to India bitode state dibole laga kotha thaki jaise 1963 aigena India bitode Nagaland be ekta full fledged state declare korloise aru itu to through political negotiation Naga manu to state pailoise
হলিবি ইয়েতে বি ইয়াদ কৰিবলৈ লাগে আছে কি থ্ৰু পলিটিকেল নেগোচিয়েশ্যন ইটো ষ্টেট পালা আছে নহলে থ্ৰু বাউণ্ডাৰী ডিমাৰ্কেশ্যন ষ্টেট পা লগা নহয় এনেকা কৰি কিনা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট ওলাই থাকিছে সিন্স 1960 এইটো 1960s পৰা আসাম আৰু নাগালেণ্ড মাজতে বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট কাৰণে বেছি ঝামেলা ওলাই না আছে গড় জুলিয়া সিভিলিয়ান খান মুৰা নহলে বি একটা বস্তি টেম্পৰাৰী কাৰণে আৰু ৰিলোকেট কৰা अलग अलग टाइम दे इतु नागालैंड आरो आसाम बॉर्डर टू डिस्प्यूट थाकी कि नहीं आइ आसे तो इतु टाइम दिबी कि आसे कुले आसाम खान ब्रा कोय कि नागा मानु दु तखान लगा फॉरेस्ट लैंड ते इनक्रोच करासे इनागा कोयासे होली बि नागा खान ब्रा इतु तु नागा मानु लगा एंसेस्ट्रल लैंड आसे आरो एतु नागा मानु बिशी ट्राइब खान इतु एरिया दे बि सेंचुरी बरा ही तादे थाकी कि नहीं आइ आसे इनागा क्लेम करे तो इटा लगा की इश्यू तो की आसे कुले इतु निशिना problems to hoigina time de border area de edu dispute mati karni edu tension to escalate kur thakise holibe aro this time to Assam government bara edu forest land area de ta khan laga mati de kiman be illegal settlement ase edu evacuate kuribo koina edu eviction drive to jase to itia laga ki issue to ki ase gole Assam khan bra ko ase certain land mainly edu forest area de sob to आसाम लगा मेप बितुरे आइ आसे को आसे आरो इटा नागा मानु कुन खान आहे न तो एरिया ते ता खान लगा माते आसे कोने बयसे इतु खान तो एतु इनकोर्स कुरिगिना आहा लगा आसे इनागा को आसे आरो इतु करनी इविक्शन ड्राइव तो लोबले लगा राइट आसे इनागा को आसे आरो ता खान ब्रा को आसे ता खान इतु तो ता खान लगा फॉरेस्ट लैंड नलिउ गवर्नमेंट लैंड तो प्रोटेक्ट करिबोले लगा काम कुरा आसे इनागा कोइसे व्हेयरएज नागा मानु खान ब्रा क्लेम कुरा आसे इवन इतु तो मेप बितुरे पेपर दे आसाम लगा बितुरे थाकिसे गलिबि इतु नागा मानु लगा एंसेस्ट्रल लेन आसे इनागा को आसे आरो नागा मानु ब्रा को आसे इतु इविक्शन ड्राइव तो एकटा पॉलिटिकल मोटिवेटेड आसे तो इटा प्रेजेंट सिचुएशन दे आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ब्रा लइगिना इतु बॉर्डर एरिया ते इविक्शन ड्राइव तो जासे आरो इन सम केस नागा ऑर्गेनाइजेशन खान ब्रा क्लेम करासे कि ता खान लगा अटेम्प्ट टू नागा पीपल्स खान border area bra out kur dibo aro inaga kurigine tai khan laga manu khan ke settle kur lobo noilibi tai khan tu aro next step ekta plan kurigine itu khan kure ase inaga ko ase itu bra state government ke bi request kure ase both side of the state government itu tu bhal bra saigene negotiate kurigine itu dialogue kurigine peaceful manner bra itu dispute tu solve kuribole lagi ase to final thought to होसब रबी नागा मनु खान ब्रा बिलीव कुरा से कि आसाम खान तो नागता खान लगा ट्रेडिशनल लैंड अंडर दे एदु इविक्शन लगा नाम दे ब्रा ही इनकोर्स ग्रुबले लगा काम कुरा से while Assam maintains it is enforcing its legal territorial rights holibi husadu bishi complex ase aro mix overlapping ase history unclear thakabra boundaries khan aro tribal identities इतु बरा हिस्ट्री साइ जाइसे कोले इतु मेप ते तु भितरते किमान बि आहे न थाकिबि होली बि मानु कोन बरा बइ थाकिसे कोन लगा माते आसे इतु बि साबुले लगा आसे इतु बरा नागा मानु खान बरा कुरि थाकाबि इतु तो मेप भितरते तु आसाम भितरते बि थाकिबो तो होली बि मानु तु नागा मानु आसे आरो नागा मानु बइ आसे आरो माति बि नागा मानु लगा माते आसे किमान बि इतु इंटरव्यू करिना आसे ताते खेती कुरा खान भी इमिग्रेंट खान भी ता खान तो नागा मानुला मातिते बइ थाकिसे नागा मानु की टैक्स दिगेना बइ थाकिसे इनागा इंटरव्यू दिया आसे लेबि हुनिया हिसाबते तो एतु कुन खान ब्रा इतु लगा इंटरव्यू दि थाकिसे इतु खान गेबे आरो आसाम गवर्नमेंट ब्रा ता खान लगा अगेंस्ट दे कथा कुरा से कुन इतु जेल दे धुरिगेना हाली दे आसे गइना इना बि हुनिसे इतु ब्रा इतु खेती कुरा मानु खान तो इता तो एतु मीडिया दे बि आइ बोले बइ होई जासे इना बि हुनियासे इतु तो आसाम आसे इतु तो नागालैंड आसे कोइ नै इटा बि कोबो ना परबो किले सिंस ब्रिटिश खान थाके नबि आरो ब्रिटिश खान छारे नै जाइसे कोइले बि इटा तो पॉलिटिकल नेगोशिएशन बरा ही एतु स्टेट बि पाइगेना आसे बि किता बि तो बॉर्डर डिमार्केशन कुरा नै तो इटा पेरेंट बरा लइगेना मन तक जाइसे कोइले बि नागा मानु आरो आसाम लगा माचोते किता बि कोते जगह दे बि तो बाउंड्री डिमार्केट कुरा नै इटा बि तो इतु तो स्टेट गवर्नमेंट दुइटा बि फाल बरा कथा करि नै इतु बॉर्डर एरिया तो किनका कुरुबले लगा आसे तो बाल ब्रा साइगिना डिमार्केट
কৰি কেনে সেই এইটো ফাছলা কৰিবলৈ লগা পাৰিব নহৈছে গ'লে ইটা লগা হিচাপতেতো তাই খান লগা মাতে আছে কোনে তাই খান এইটো ইভেকশ্যন কৰি থাকিলে বি আচলটো ইটা বহি থকাটো এইটো নাগা মানুহ লগা মাটিতে বহা খানি বেছি খেতাই আছে আৰু এইটোতো কোনোবা আমি খান মিডিয়াতে দেখাটো নাগা মানুহ খান দুটা খান লগা লেন কাগজ ঢাকা আৰু এইটো পইলা পৰা এইটো ইমিগ্ৰেণ্টছ খান আহে নে এগ্ৰিমেণ্ট লিখি কেনে তাখান লগা খেতিতেহি খেতি কৰি নে খাই থাকিব কৈনে তাখান কি পাৰ্চন দি কেনে বহি আছে এনেকা আছে তো এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বি তাখান পলিচি বনাই কিনে তাখান চেলা কৰি কিনে নাগা ইনহেবিটেড এৰিয়া নহ'লে বি নাগা এনচেষ্ট্ৰেল লেণ্ডটো তাখান আৰু লৈ ল'বলৈ লগা কাৰণে এতিয়া মিডিয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি কিনে তাখান লগা মাতে আছে ক'ব দিবলৈ লগা কাৰণে ইটো লগা এডভান্টেজ লৈ কিনে কাম কৰি আছে তো বোথ চাইডে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ খানকে হাতাটো এইটোতো বেছি ভাল কাম একটা আছে হ'লে বি এতিয়া আৰু এইটো বিহাইণ্ড ভাৱনা একটা থাকি এনে কাম কৰা লগা নিচিনা হোৱাৰ পৰা এইটো প্ৰব্লেমটো ওলাই আছে আৰু এতিয়া ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ খানটো খেতাই আছে আচানক পৰা আসাম পৰা খেতাই আছে গ'লে তাখান ক'তে যাব নাগালেণ্ড ভিতৰতেই আহি আছে তো নাগালেণ্ড আৰু মোৰ প্ৰব্লেম হ'লে বি ইটোতো এতিয়া জেগা পৰা খেতাই দিয়াটো পিছফুলি যা আছে গ'লে বি এইটো লগা প্ৰব্লেম খতম হোৱাৰ পিছতে যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগা ষ্টেপ সেকেন্ড স্টেপটো উটো ক'তে হাতাই দিছে খেতাই দিছে তাতে তাখান লগা মানুহ ৰাখিব তাখান লগা মাতে আছে কৈনে কিবা একটা প্লেন কৰি কিনে আহা দামতে নাগালেণ্ড আৰু আসাম মাজতে আৰু বেছি বেয়া পৰা এইটো কনফ্লিক্টটো ওলাবলৈ চান্স বি আছে এইটো পৰা ইটো নোহোৱাগেতে গভৰ্ণমেণ্ট বি ভাল পৰা চাই কিনে এইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াতে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটোতো ভাল পৰা চাই দি কিনে এইটো প্ৰব্লেম এইটো ডিছপিউটটো নেগোচিয়েশ্যন পৰাই ডাইলগ পৰাই ভাল পৰা পিছফুল মিনছ পৰাই কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব নে কি কয় না আমি লগা ভাৱনা শ্বেয়াৰ কৰি আছে এইটো পৰা ইটো বুজিবলৈ লগা কাৰণে অলপ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট লৈ কিনে আমি খান ইটো লগা ডিছকাছ কৰি লৈছে আপুনি খান বি বুজিছে কৈ না বিশ্বাস আছে আৰু আপুনি লগা ভাৱনা দিবি ইটো লগা ৰিগাৰ্ডিং দি কি আছে এইটো বি কমেণ্ট ছেকশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰি চাবি ভিডিঅ' ইয়াতে পৰা খতম কৰি আছে